Sabi yan na kami mga. Mga natin kami sa pilahan. Ay, wow. Ano laog? Alda. Di ka mapaaram. Ah? 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 Kami matabi. Ah? Yan kami matabi. Di ka matultol? Yan kami matabi. Oh, hindi man na. Anong tama? Gigang mo man si Ming. Tanan mo naman pan. Anong tama, Diyos Amay? Yan kami matabi. Balik ka na, babe. Yan laog. Dali. Ano, ilong ko na baba pala. Wow. Maraming salamat sa nag-sponsor. Hindi na bibili si Mama Ate Daisy Vlog. Oh, ano yan? Balda mo nga, Saro. Kay May. Oh, dati na, Tina ko na sa iya. Wow, Parehas lang baga. Na? Kaya tagura na. Parehas lang. Ano pa ang laog? Dali. 80. Ano ni 75. Ang taga-tagiti na, oh. Tapos dado. May bado pa? Buka. Malangan. Buka daw. Ano ito? Ito mama. Dali. Tayo kay Pohan. Kay Pohan niya na iling ninda. Ano iyan? Dali. Buka. Kadakula. Kasyan sa imo? Ha? Ano pa? Oh. Tapos ball pen. Oh, dali. Oh. Grabe, dali. Ito. Kirang notebook. 4. Tapos ano itong dakula? 1 whole. One wallpaper. Okay. Ano sasabihin mo? Thank you. Thank you sa inang pandok mo. Tagari kasbo. Pandok, baby girl. Ngain. Pagkaraya. Sabihin mo, maraming salamat po sa nag-sponsor. Dali. Dali. Thank you po. Sa inang pandok mo, magiling ka daw, digde. Thank you po. Ilinganaan. Iling sa. Ano ito ko tunan pa Dali, mano. Dali, oh. Oh, dali. po. Sign. Next sponsor. Okay. God bless. Bye-bye.